So, means of grace. Bago tayo nga mapanjayadalan tayo, kita kararagtimanin. Ang dawat tayo ti panangidalan ti Apo. Apo, minsan manin, dawatin mi ti panangidalan mo. Kada kami, iti nga panagadal mi Apo Diyos. No, daman Apo, ti narigat nga maawatan. Kita, ipay mo man Apo, iti panakay lawag na Apo Diyos, iti kapanutan mi. No, adadaman Apo, iti kinapudnom nga kasla karne nga nutritious nga masapul nga mangalngal. Mangipay ko maapo Diyos dagito iti maturity ti anak mo tano magunudan mi Apo dagito awan ti kadu mga pagsaatan mi Apo no nga kadagito sasaom nakasmalang ibagbaga dagiti kankanta nga ina kankanta mi datay gaman kami Ama ti dati nga nagdakilan nga bendisyon mo Apo kada kami. Dati dapat kang kararagmi, tinaga niya po mga Yeso Kristo. Amen. So, kasano tayo nga grow? Kasano tayo nga isalakan? Kasano tayo nga grow? Inadal tayo met kabsat nga dati kay trabaho ni Apo. Kasano nga dimanon kada tayo? Kasano nga agbalin nga napudno kada tayo? Yeah. So, isutin tayo kitain tata. Iti means of grace. Iti may isang na-highlight ijay London Baptist Confession ket jay necessity iti means of grace. Ken iti may isang mas keen nga definition iti means of grace. We thank the Lord kadagiti amama tayo nga imununa kada tayo iti time nga ininvest da nga nag-adal taano may klaro dagitoy nga banbanag kami na masapul nga maawatan tayo no kasano tayo ba nga grow anya dagiti wagas nga datayo ket naisalakan ken dumakdakkel ti pamati tayo ken ni Apo. Kas na banggit tayo tatay nga, di ba? Di Bible, kahit ada iti talo nga tenses. Iti panang ibaganan, no? Kasano ti kaisalakanan tayo. Kunana nga naisalakan tayo. Kunana nga madama nga maisalsalakan tayo. Kaya kunana manin nga maisalakan tayo to. Yeah. Kahit amin di jay nga talo, kahit mangted kada tayo, iti may isa nga komplito ken buo nga pa nakaawat. Iti itsura iti kaisalakanan tayo. Anda tayo dito lubong, sigurado kada tayo ti namnamat ti biyag nga agnanayon. Ket may tungtungpal daytoy ti panagbiag tayo. Ket makita tayo jay panag-grow tayo iti pamati. So kasano daytoy. Dagiti ama tayo nga namati ken ni Apo, dagiti evangelical Protestants. Iti ibagbagada ket kunana ni Apo Dios iti nag-ordain iti ordinary means of grace. Kunana ni Apo Dios iti nangi uldin. Isu na iti nangi anya ba ti ordain gamin aya? Nag-ordina. Kunati latan. Nang ikeddeng. Isu na iti nang ikeddeng iti wagas nga mausar taano iti parabor na kit agtuloy nga ag flow kada tayo. Ya, kanayon agtuloy nga umay kada tayo kabsat. So dagitoy means nga dagitoy garud ti mausar. Taano aggrow tayo ijay parabor ni Apo Dios. Kuno ni Apostle Paul, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. No maawatan tayo na dagitoy nga means aggagit tayo kuma nga mang-utilize kadagito nga means. Dito challenge na. Yeah. No naawatan tayo muna damagit tayo kasano nga grow up. Tano naawatan tayo no anya dagito ket adak matitarigagay ken gagit tayo. Ket karit metten kada tayo nga mangitungpal kadagito nga wagas nga impay ni Apo. Umuna i-define tayo iti means of grace. I-define tayo iti means of grace. Manipod iti
Kung nato yung theology, church theology ken biblical theology. Yeah. Dadagamin iti ad-adal tayo nga haan nga na-crystallize unay na i-provide dagijay information ngem haan nga naurnos idi panawin dagiti apostles. Yeah. Ngem dagitoy ket naurnos dan na-crystallize dan ijay panawin iti ama tayo iti church iti adu nga panawin nga naglabas. Mabalin nga dadapay met dagijay mabalin nga mainayon tayo met at nga panawin tayo. Ngem dagitoy ket haanda nga pumanaw ijay ti sasao ni Apo Dios. So nga dali pagbaga tayo nga church theology. Dagitoy dagiti theology nga establish or inurnos dagiti Kristiyanos kalpasan dagiti apostles. Yeah. So in a way, di Biblia lata ti authority tayo. Gamin di Biblia lata ti mangrukrukod amin kadagitoy. So nga makita tayo dagijay kamali sipud iti sasao ni Apo. Kaya makita tayo dagijay maikari. Ijay ayan iti sasao ni Apo Dios. So ijay London Baptist Confession, ijay God's eternal decree. Kunana jay before from all eternity God created everything that occurs without reference to anything outside himself. So bago tayo nga maawatan iti ordinary means of grace, maawatan tayo pay nga ni Apo Dios ket tingel na amin nga banag. Isuna iti nangikiddeng iti amin nga mapasamak pay lang ken dagiti mapasamak tupay. Nya po tinangkiddeng amin kadagitoy manipud ijay sirib na ken iti naimbag nga pakaragsakan na. Ni Apo Dios iti nang ordena amin kadagitoy. Ya awan iti anyaman nga banag nga nakalimod ken ni Apo Dios or nakalimeng ken ni Apo Dios. Invisible man dayta or visible nga molecule. Amin ket tingil ni Apo Dios. Iti dayta kabsat nga panang kita tayo. Iti nangato unay nga sirib ken panakabalin ni Apo Dios nga tingil na amin nga banag. Keta ito tayo nga agrugi nga kitaen no kas ano iti panangipaay ni Apo iti wagas nga iti tumunggal may sakada tayo kas namati ket agroto iti pamati. So basahin tayo man dito Isaiah chapter 46 kabsat verse 8 ingana verse 10. Somebody please read that. Isaiah 46 verse 8 to 10. Pakibasa yung man kapsat na makita yun. 46, 8 to 10. Isaiah 46 verses 8 to 10. Verse 8. Remember this and stand firm. Recall it to mind, you transgressors. Remember the former things of old. For I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done. Saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Okay, focus tayo man kapsat iti attention tayo jay maudi nga is naka-quote. Kunana quoting God kunana, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Kunan ni Apo Dios, my counsel shall stand. Iti kapanunuta kunan ni Apo Dios keta agtalina idda. Ket kunana tungpalik amin nga pagayatak, amin nga purpose ko.
So, no adda iti decree ni Apo Dios, ket makita tayo nga iti decree ni Apo, iti tengel ni Apo, iti danunen, iti panagtengel ni Apo Dios iti amin nga banag, ket amin nga pinaraswana. Ya. Ket tengel ni Apo. Ket kunana tungpali na amin nga pagayatan na, amin nga purpose na. Ya. In Ephesians chapter 1 verse 11, I will read here, kunana, in Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So, the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. I-focus tayo, ijay redemption, ijay kaisalakanan tayo. Niya po Diyos tungtong palin na amin nga purpose na. According to His will, iti pagayatan na. Yeah. Awan iti banag nga nailimad kanya na kadag ito yung nga banag. Amin, ket purpose niya po Diyos, ket tong palin na mabayan iti pagayatan na. So, inadalto ito tayo iti election. Anya? Very timely. Jay, study tayo iti blessing of salvation. Iti election. Makita tayo nga ni Apo, ket iso na iti nang ikideng iti wagas iti kaisalakanan, uray dagiti isalakan na, ket iso na iti nagpili, iso na iti nagkideng. Uray dagiti banag nga mapasamak, ken dagiti banag nga ibilin na, amin dagitoy keta tungpalin na babaen kabsat iti purpose na ken iti pagayatan na. Nagdagsen nga aklunen daytoy iti adung tattao kabsat niya. Sala ko nada nga haan kano nga umanurot ijay sistema ti tao. Yeah. Ngem haan nga mabalin nga kasjay. Nya po Diyos na maraswa kada tayo, iso nga amuda tayo. Yeah. So uray man tinggil na amin, kita aggunay tayo latta. Akas may isa nga nawaya nga paraswa. Nga adaan iti sarili nga kapanunutan, adaan ti sarili nga rikna. Yeah. Imiti pakasdaawan tayo. Ket uray iti kasta nga wagas jay turay ni Apo Dios ket addalatta nga balbaligi ken nagtaltalinaed. Yeah. So ijay tumunggal oras nga insad iti Dios ni Apo ket adda nga active active tigtignay nga mangisigurado iti panakatungpal amin dagitoy. Ito jay kunata yung providence. Nalawag amin iti panakaawat tayo iti sovereignty ni Apo. Yeah? Usarin na uray iti nature. Usarin na amin nga pasamak dito yung lubong. Nga means tano maitungpal dagiti purpose na. Kunata yung providence. Providence ni Apo Dios. Yeah? Ngem dagiti or before tayo nga tuloy dapat ikat yung damagin kabsat. Dito yung banag. Dito ikat yung damagin kabsat iti decree ni Apo ken providence. Awan, okay, so ituloy tayo garuden. Providence. Iti providence, dahito jay panang iturong ni Apo Dios, panang turay ni Apo Dios iti amin nga banbanag. Tano iti panakatungpal da, mausar da nga mangi tungpal ijay purpose ken will ni Apo Dios. Yeah. Dahito iti providensya.
Yeah. Ada iti Christ event, idi ada ni Apo ti Yesu Kristo dito yung lubong. Sometimes i-alternate nature, di ba? I-alternate nature. Ijay matadagita tao, awagan ti nga miracle. For example, adda iti leprosy ti may nga tao, amutemet iti severity di nga sakit. Dagiti bacteria nga mangkokos ijay nga sakit. Yeah. Ngem as may sagbalin nga ebidensya nga ni Kristo ti Messiah, kas ibagbaga dagiti prophets of old. Aramiden ni Apo di ay ijay ayan iti extent iti scriptures. Aramiden ni Apo di nga miracle. Kata iti tattao kit isu ti panda biru ken miracles. Yeah. Ngem han nga kwa jay miracles ni Puting Yesu Kristo ket han nga bugos han nga bulos ngay nga kwa adda ti purpose na adda jay scriptures nga tungtungpalin na. Yeah. So makita ti dagay nga miracles siawag ti jay miracles. Ngem no kikitain ti tiwas pasamak ditoy lubong mapasamak dalat ta. Umay ti bagyo dalanin na tumbain na. Yeah. Umay ti wildfire puuran na. Dalanin na. Maaramid amin dagito nga banbanag. Yeah. Dakes ken naimbag ti panangkita tayo, mapasamak. Ano tayo anyang anang iti ima ni Apo Dios. Yeah. Haan nga napukaw ti ima ni Apo Dios, in control ni Apo Dios na amin dagito nga banbanag for the good of His people. Yeah. Iti pag-awag tayo jay providence. Yang uray iso nga uray dagiti dark moments ti panagbiag tayo, dagiti very nadadagsen nga experiences tayo iti panagbiag. We trust in God. Ijay providence na nga kunan ni Apostle Paul, all things work together for the good of those who love the Lord. Yeah. Those who are called according to His purpose. Takder tayo, kadag ito isa sa una, nga kunana, Ephesians chapter 1 verse 11, in Him we obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, of Him who works all things according to the counsel of His will. Again, kunani Isaiah, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. So, kasi iti providence kamsan. Iti providence na lawa niya. I-cover na iti amin. Ngem, may panggip iti salvation. Ipanggip iti salvation tayo. Ada ti kuna tayo nga ordinary means of grace. Yeah? Dagitoy means nga usarin ni Apo for our salvation. Ijay ayan iti Reformed theology ket ijay London Baptist Confession ket naikan iti nalawag nga distinction jay ordinary means ijay providence and jay ordinary means nga may papan ijay ayan iti salvation iti tao. Ijay kunata yung ordinary means of grace. Ordinary means of grace. Ito ijay grace nga magapu ijay unmerited nga favor ni Apo Dios nga inpaay na kanatayo babayan ken ni Apo ti Yesu Kristo ijay ipapatay na. Kaya nga sa when this has something to do ijay gospel ni Apo ti Yesu Kristo. Ito ijay ordinary means of grace. So, nakita tayo kapsa di distinction. Ijay grand means of grace ni Apo Dios. Ada iti general, ijay providence, still, ijay decree ni Apo, control na amin nga banag for the good of His people. Ngayon, ada iti special nga ordinary means of grace. Dagito ijay means that has something to do kapsat ijay anti gospel ni Apo tayo nga Hesus Kristo. It is procured by us, for us by Christ
through His death, resurrection, and ascension, and is communicated to us in time using God's ordained means. Kasati ko na ni Bavinck, Christ alone is and remains the acquisitor as well as the distributor of grace. We receive grace not just at the moment we are justified by faith, but all throughout our Christian life. It is by the grace of God that our faith is strengthened and we are sanctified. This is why Paul definitely say to the Ephesian believers that God has blessed us in Christ with every spiritual blessings in heavenly places. So dito nga grace kabsat ket blessing inted ni Apo kada tayo. Babaen ijay salvation nga nagunudan tayo ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Nagito ijay kana tayo nga special nga means of grace or ordinary means of grace. Ordinary in the sense nga dagitoy ket haan nga abstract. Ya. Dagitoy ket ma-experience tayo, maaramid tayo, ya, maibilang tayo ijay, ya, i-shape na ti panagbiag tayo, ya, kaya nga sawin, iti daytoy nga panawin, nga datoy ditoy lubong, inted ni Apo kadagatoy, kanya tayo dagitoy, nga means of grace, ano kas nakit iti parabor ni Apo kay tagtuloy nga, grow kada tayo. Makita tayo jay kinatalged iti panang itakder dagiti mununa nga Kristiyanos kada tayo. Presbyterians, Baptist, dagiti Reformed, Christians ket na tibker iti panag takder da iti daytoy nga means of grace. The London Baptist Confession ijay Article 4, Paragraph 1, kunana, the grace of faith by which the elect are enabled to believe so that their souls are saved is the work of the Spirit of Christ in their hearts. Faith is ordinarily produced by the ministry of the Word, by the same ministry, and by the same administration of baptism and the Lord's Supper, prayer, and other means appointed by God. Faith is increased and strengthened. So dito yung Article 14 na mention dagijay means of grace nga dagitoy. Kuna nga usarin ni Apo Dios dagitoy. Tano may strengthen kay nag-grow dagiti Kristiyano. Kay na ma-observe tayo dito lang di the same means nga inusar ni Apo Dios. Ijay conversion tayo. Yeah. So ijay anti salvation tayo kay ijay pa nag-grow tayo. Keta dagiti nga means ket necessary. Yeah. Dapat any question concerning that? Ni Brother Joel. Ilaw mong pastor, pasan ba itang kumadalatay nga dagitaang sa restrict ng shape ito tao? Okay, so timang shape ijay life tayo as Christians. Example mo ang itis ka tatlong hangal ng mga practical. Sa mga daytang so realistic. Mga shape or tao kapag namati. Opo, sige. Well, thank you very much for that. Jay, biyag tayo nga Kristyano, di ba? Kahit na i-compara iti sila panagtaeng, panag-grow. Ma-observe tayo, makita tayo met data physically. Iti physical nga bagi tayo. Agro-grow tayo. Mabenti panangan, the activities tayo. Yeah. Kita dakal ti contribution ano kas ano iti panag-grow tayo physically. So ijay spiritual met nga biyag tayo ket niya po nang tidmo lang iti means ta ano mausar dagitoy nga mang dumakkelan tayo iti pamati ken ni Apo. Akas iti muna iti kasaba. Iti panagkasaba. Kunada nga iti Kristiyano ket mamamom dayta babaen ijay kasaba nga mangmangeg na. Yeah, so dakkel ti kinapudno na di ay.
Yeah, for example, natin anya ba ti representation iti or wala tayo nga anya ti nalawlawa nga panakailangan ti tattao iti Christianity tatta. Yeah. Depende no anya ti mas napigpig sa ti sauda dito lubong nga grupo ti Kristiyanos. Yung kaduan ket jay prosperity gospel anya. Dagita Kristiyano kita natalged da nga agbirok ti kinabaknang kasi na kasi ti itsura da ket madmadi anya. Ngem no kuna dagita nga Kristiyano ket talaga nga managayat da dagita. Jay ti mayat. Nasawen babayan iti kaskasaba ken iti karkararag iti Kristiyano jay panang tartarigagay na nga agbiag babaen kadagitoy may shape jay biag na kita makita iso na nga may isa nga tao nga iti panagayat ni Apo Dios ket may display ti panagbiag na ada iti kinaandur na iti panawen iti panubok. Daday tamang piman nga Kristiyano talagang kasti piman ti napagdaldalanan ng makitam piman nga talagang natalged nga tumakder ijay pamati na. Kasalanan ni Job anya, ni Job. Nagijay panubok nga napagdalanan na. Ket kuna jay writer iti Job kuna nga yet uray kadagitoy amin nga napagdalanan na ket awan ti insawang na nga mangidadanes ken ni Apo Dios. Yeah. So kasano nga aggrow ti Christianity kastoy. Babaen kadagitoy means of grace nga inted ni Apo Dios. Yeah. Okay ba day, Joel? Okay day. So the means of grace from your explanation pa. Okay. Di pa natin din sa una po. Okay, neti may isa nga means. Pagkakararag. Okay, ni supay. Panagkararag day sacraments jay dagitoy gamin jay elements iti gathered worship ngem ngem na i-separate dagitoy gamin mabalin lat nga for example jay attendance iti preaching and teaching ket mabalin nga mapasamak maliban ijay gathered worship, Bible studies, services. Ni madati iso nga na-segregate jay Lord Supper gamin command ito nga specific jay Bible. Nga jay panag-gather ti Kristiyano adda iti panag-attenda ijay ayan ti Lord Supper. So dagiti lang nga sacraments kas naadal tayo idi ket naisabsaban na idumduma nga iti biag tayo nga Kristiyano di bakit timakder iti pamati. Timakder iti abstract ti may isang spiritual nga kingdom. Ket hante mabalin nga i-represent lang iti material nga banag. Hante nga mabalin nga i-represent iti kinabaknang. Hante mabalin nga i-represent iti kinapubri. Hante nga mabalin nga i-represent iti kinapowerful militarily. Ta spiritual jay timakderan jay pamati tayo Ngem daytoy nga Lord Supper ket kaskasdaaw gamin in karini Apo Dios iti presence na special nga presence na kadagijay materials nga mausar. Ijay ayan ti bread ken wine. Ket mamati tayo nga iti panangiaramid tayo iti daytoy awan jay physical presence ni Apo Dios ijay transubstantiation ijay consubstantiation. Nga mamati tayo in a special sense ket in karini Apo Dios iti presence na during the through the elements used ijay iti Lord Supper ket da iti special nga presence ken blessing ni Apo Dios ijay commemoration. So so nga separate jay Lord Supper. Okay, so makita tayo dagitoy means of grace. May sign tayo ng madamdam dagitoy means of ministry of the means of grace.
So, dati ko na ito yung question. If Christ accomplished our redemption, how does the Spirit ordinarily apply redemptive blessings to us? Yeah. Kadantay na niya ti sungbat iti Rome. Iti sungbat iti Rome or ti Roman Catholic. Kuna to, Rome teaches that the means in and of themselves, especially in regard to the sacraments, literally convey grace in their view. Baptism regenerates man ex opere operato. Niti ka na sa wenti ex opere operato kuna na from the work worked. So na inaramid mo di may nga banag adadjay mismo. Ya, diay nga banag tinangtid ken kay di bendisyon. Ya. Diay ti ex opere operato from the work worked. Kada tayo nga Protestants haan. Do mga Protestants nagsublida jay ex opere operato. Kada tayo haan. These are the means. Yeah? These are the means. The grace is greater. And the grace even contain the means. Yeah? Dagito yung means ket laon jay parabor. Gamin no awan ti Kristo nga imay nga nang natay, nag-purchase iti basol, nang ted iti redemption, awan dagitoy nga means. Yeah? So, haan nga dagitoy nga means iti grace. Yeah? Jay ex opere operato, jay means isu mismo di grace. So nga inaramid mo di jay na alam di grace. So nga kung jay radio nga dingdingin di dadi, badmadi nga makidingdingig kanya nang marami na kita. Nagdingdingig so na ti radyo, nagdingdingig so na ti Catholic Bible Study. Yeah. Kuna na jay Bible study no, kabailan niyo nga baba para iti daytoy nga especially holidays nga di December. Tano awatin niyo ni Kristo. Yung very clear nga ibagbaganan awatin niyo ni Kristo ijay ti Eucharist. Iti ibagbaganda. So awatin da talaga ni Kristo ijay. Of course, saan nga di iti panagawat ka ni Kristo iti Katoliko kas jay iti panakaawat da. So, anya ti sungbat ti Reformation, kunana the means of grace, media gratiae, refers to how God's extraordinary grace is delivered to His people ordinarily through His ordained means. So, wagas lang dagitoy nga dumanunan iti parabor ni Apo kada tayo. Han nga dagitoy nga means mismo ti parabor. Yeah? Ordinary means lang kabsat dagitoy. Namely, the word, sacraments, and prayer for the purpose of saving and strengthening them by discretion and power of the Holy Spirit. So in our outline, kita na classify di talo. Word, sacrament, and prayer. Dito iti means of grace. Okay, so any question regarding that, Kabsat? Ni Sister Dan. I-clarify ko lang yung tutukunin tayo mga grace. Ito na nag-ibig ko. Dito yung bakit grace of salvation lang or grace na as a whole na may life team Christian once na namati sa Redemptive grace. so salvation. Salvation. Ijayan ti ordinary means of grace ket salvation. Ngem ijay anti decree ni Apo ket it covers the broader sense of God's grace, sustaining grace ni Apo iti biag iti Kristiyano. So it covers both? Or... No jay ordinary means of grace ket ijay saving grace na. Kung natin yung mga means of grace. Yeah. Kaysa lakanan. The ordinary means of grace. Pastor, clarification tatlo mas nauuwatan. Sige man. Sige. Kumalikan kasi di ba kung natanggal na we are saved by grace through faith. So, DJ, dalan tayo, bigay, kumbaga tayong
dito'y kita ko din ng word of God, the means of grace na dito, okay na means. Kasi DJ dalan or DJ proseso nga maaramin pag mo ma maawat pa yun dyan grace. Kasi dyan, so kas lang ati kahit lang sa uwan, no maisalakan dahil may isang tao, through grace, masapot doon sulat sa uni ako, Diyos. Kaan nga basta may isang tao, kahit basta kung na naman isalakan sulat, kasi hindi ko baga tayo in share tayo yung gospel, na one time, may isang tao, short-term 5J presentation, J gospel, inawat na ni Kristo, kahit kung natin naisalakan tayo, kasi J maraming iti kagwal, iti Christianity ka. Yung hanggang makasjay ka, masapong nga ang dalan tayo J evidence of grace. Kung nga di ay basta latan nga, mga J tawang ko na naman ni Kristo na kay para kanyang, kahit na mati suna, nag-profess suna, when na mati kaya habang kinapag nagdundun ng isa sa uni ako, just tapno mas mauwatan na pa DJ sa uni ako, may pang DJ gospel, na na-share niya na. So nga kailangan nagdundun suna sa uni ako. Kasi Ayan, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Yeah, so proseso din sa yung term na tayo. I always use the word wagas, means wagas. Ngayon na dadya wagas, adati proseso, for example. But when dinado mga tao, mabalin nga di may isang truth ijay gospel nga ni present kanya na mabalin nga na-captivate iso na towards your true faith kani Apo. Adami dagid do mga naimula lang ada di gospel portion of knowledge ngem awan pa di conviction. And then somehow nakadingig manin and then mas nag-root the word of God anto nga makompleto jay talaga nga jay ko nato yung iti elements iti faith yeah jay knowledge jay belief ken jay trust. Yeah, so no talaga di ay kanyanan. Jay trust kit hanto yung maaramid talaga di ay We persuade men, we inform them, but it's the Holy Spirit using the word preach nga mga impart ti faith ijay puso iti may isang tao. So agduduma may isa lang jay means nga mausar which is the word of God. Amen. So, ada pa diferensya natin common grace and ordinary grace? Common grace. Common grace nalawlawa sa diay. Means of grace diay. Including iti hang ko lang I sure that but yes, we are using the common grace. Ikabil tayo diay pa lang iti nalalawang understanding tayo iti means of grace including iti providence ni Apo. But dagiti nga ordinary means of grace dagiti ada kay papanan na iti kaisalakan babaen kanya po ting Hesus Kristo. Kasi kapag din bakit makaramdam mga confused na kasi medyo message kapag service kit the thief the cross na na maatikin ni Kristo in the profess suna ito na moment salakan Amen. kita baka maging confused kayo di medyo biyo niya kasi dati atidog na proseso. Okay na maanak idi. But for the sake of kabsat. Dadagamin nga dagi testimonies tatang ako. Umatadu, dagi Muslim nga nakita da kanon ni Kristo jay dream da. Kita na convert da.
Yung nadamdam jay kwada testimonies da very biblically accurate. Yung very disturbing lang jay nakita da kanu ni Kristo jay dream da. Very disturbing kanya kasi we are standing firmly jay ordinary means of grace. Dahil iti may nga tulong na jay ordinary means of grace nga iadayo da tayo ti mysticism nga destructive. Nga iti panagkita kay Jaya kas may nga kabsat yo ket dagiti nga tao no ag testimony da ipagbagada nga adu iti instances nga adu ti conversations da with Christians, debates, nakangita ti preaching, but siyempre opposition, they oppose it. Yeah. And then somehow iti may nga point iti panagbiag da ket may da nga nagbabawi da ken ni Apo. So, i-account ko lahat ijay word preach. Ijay nangigdalata nga sa sao ni Apo. Anang convictar iti puso da. When siguro ijay anti degree iti rebelliousness na ken ni Apo because they belong to a rebellious religion. Rebellious tayo met amin nga tattao ngayon. Grabe ijay kanyada. So nga dati kasi jay nga degree. Ni Apo tinakamo ijay. But awan iti salvation nga awan iti panakamo di sa sao ni Apo. Uray jay thief on the cross tay ket jay nga jay message ni Kristo ket talaga nga tinarigagay na nga mangig iti amin nga Israel. Gamin di iti gumapo nga ano apay nga imay isuna for the nation Israel. So nga jay message na talaga nga before nga mapanisuna jay cross ket sinigurado na nga manggan iti amin nga tattao. Nagbaon pa isuna ti disciples, diba? So jay thief nga nag-confess ket haniso na nga ignorant. Amuna ni Kristo nang nangignan ni sinapunta yung Yeso Kristo. So, Pastor AJ po, na bagit ni ate na ay di ay conversion nga nagpaspas na conversion nga di experiencing the prayers that dapat siguro ti the mga na-say pero na-prepare sila before those encounters. Dapat the element the word ni Apo just may present. So ang siguro di short or long way process basta the at naibaga the word of God at the ibagay that na yung so thoughts ko lang agay. So it can be pero kaan nga as baby ay irregular means usually at the process talaga. Di ko ang Johnny J. Common Grace versus this ordinary, mas basa kami, the common grace versus redemptive grace, di ba niya, common grace for all, redemptive for the believers. Tapos dito, yes, pala, common grace, yon. So that's the distinction. And then to further na po, dito yan, between ano tawag dito? Kasi the difference, the common grace, kung may pinagagaling ng ordinary means, at sinabalig that ibagbaga ng salang dito ordinary means, the ways for Christian growth. Well, it talks about the means of grace. Ordinary, kasi ito yung mga hanya super special, kumbaga ito yung ginagamit talaga ni Lord to nawagas for His grace to reach. So, tama ba, Pastor? Yan ang isang, yun pala yung common grace ay hindi lang sa believers, kundi sa lahat for the preservation of life. And ordinary means ito sa salvation natin. But though we stand firmly, jay ordinary means of grace, ket hanti nga ibaga nga ilimit tayo ni Apo Diyos dito lang. We don't go to that extent. Yeah. Ngem, ordinarily, dahito talaga ti insaad ni Apo nga wagas. Adagamin ti cases nga dagito nga banag ket may withhold iti Kristiyano. Gapo iti extreme circumstances iti evil dito yung lubong. Yeah. Ket mabalin na nga ag-tribe ti may nga Kristiyano. Ang tarina iti faith ti may nga Kristiyano.
ngem di jay ket special. Han nga ordinary, han nga hindi malimit lang. Han nga di jay regular nga pakitaan tayo iti no kasano iti maturity ti maysa nga Kristiyano. Yeah. For example, jay Kristiyano jay Romania. Yeah. Or jay Kristiyano jay China. Awan church ijay nadaman underground ken han nga mabirukan ti kwa nagay places nga may prevent iti formal gathering ti church kas jay ibaga tayo ba nga awanin ti maturity jay of course han gamin manakabalin lang ta ni Apo, but ordinarily kita dagito iti inted ni Apo Dios para kada tayo. By saying that, kita han tayo nga idil-dilute jay necessity iti ordinary means. Yeah. Mabendisyonan dadag iti Kristiyanos nga uray iti kinarigat na kita talaga nga taligagayan dalat ta. Makita tayo iti church history, di ba? Ijay Wales, gimgimong tayo dyan ti kuweba. Yeah. Uray kumporme pa man nga kabakbakiran. Uray dyan ti early 200 years, idi awan pa lang ni Constantine. Talaga nga grabe ti persecution ti Christians. But they are striving to maintain the means of grace. Any more question regarding that, Kabsat? Basayak nato ikunana. The delivery system God has instituted to bring grace, that is spiritual power, spiritual change, spiritual help, spiritual fortitude, spiritual blessings to needy souls on the earth. That is worth noting, Kamsat, when we talk about ordinary means of grace. Yeah. So nga han nga abstract. Do day tiket divinely, sovereignly decreed by God, spiritual, ngemhan nga ti panagdanon na kada tayo nga tattao nga adda ditoy lubong kita han nga invisible or hanga abstract, hanga intangible. It will be felt, it will be seen, it will be experienced, it will be lived by individual Christians. So, dito iti delivery system ng institute ni Apo Diyos. Reformed churches have historically held a strong belief in the means of grace, and it's our prayer nga karon tayo met iti biblical nga conviction iti daytoy nga banag. Jay London Baptist Confession 14:1, the grace of faith by which the elect are enabled to believe so that their souls are saved is the work of the Spirit of Christ in their hearts. Faith is ordinarily produced by the ministry of the Word. By the same ministry and by the administration of baptism and the Lord's Supper, prayer and other means appointed by God, faith is increased and strengthened. So, let us keep that in heart, meditate also, tano maibiyag tayo met daytay, ti daytay nga panawin tayo. Ordained ministry in the Church of Jesus Christ is one of word and sacrament. Ijay Westminster's Confession and London Baptist Confession kita parehas da dita. The ordained ministry in the church is the ministry of preaching and teaching and the administration of the sacraments. Dito lang ti ordained nga ministry iti church. So it's very important anya. Kas iti office iti bishop and deacons ket ipakpractice da iti office da
the whole church joins with it. Makipag na iti intero nga church niya po iti nga Yesu Kristo. Iti dayta nga authority nga inted ni Apo Diyos. So, again, before we move forward, kadag ito'y actual ministries, do you have any question? Dapat questions, Absat? Mr. Dayan? Kind of question is that to make things clear, Oh. one way of saying the about means of grace, that it is impossible for a professing believer to grow in Christ without this means of grace. Tama? Mm. So, ano yung namagaling niya, may iba natin may isang professing believer na mature po, or hantay magaling niya, iba nga mature dito nga tao, na hantay mo makikita na engage iti word niya ako just at magbasa. So, kasi without this, awan ti maturity may sa Christian, tama ba? Well, and more than that, Oo. kasi hanlang agent ti growth ti Christian, no di ket ura agent ti truthfulness iti conversion, iti salvation. So, so nga absence iti Christian idagito nga means of grace is a means of may isang reason for censure iti church actually. Kasi it questions the real nga salvation iti may isang tao. No, adda iti intentional nga panag disregard kadagito nga means of grace. Okay, so ganun kabigat ano po, yung means ganun kayaman kasta ka kabaknang iti means of grace. Ken kasjay mo lang kadagsin. On the other hand, iti implications na iti panagbiag iti Kristiyano. Okay, so kita nito yung umuna dahito'y ministry of the word. Ngayon malampas tayo na alas 12, kabsat. Ano, kaya pa ba? Or adun sa DJ na adult tayo. At least kita nito yung tulatan individually nagijay ka. So, any more questions? Yeah. So, jay mediatorship niya po ting Yesu Kristo. Jay naitungpal ng salvation. Kaya tadadag ito yung means ngayon tayo na. It's so gravity kinarebelde ti tao niya birok to ipay ti sa bali. Yeah. Dati suggest pa lang adadalata dagi jay mapan iti spiritism, Mariolatry, ceremonialism, sacramentalism. Damit iti truth na di sacrament, the very word sacrament kita language iti Bible data. Yeah. Only if they are seen as the means of grace. Ngem iti tao kita agbirok iti dadduma. Yeah, kita nagdakis niya. Yeah. Nagdakis nga panagnayon iti sasao ni Apo Dios. And then no neglect tayo met dagitoy ket didigramot iti kararwa tayo, iti pamati tayo. So, always remember the sin of commission and the sin of omission. It's good nga mawatan tayo dagitoy ano kasta kita jay panang kita tayo panang picture tayo jay faith tayo ket anya nagulo. Yeah. Gamin inurnos ni Apo iti biag ti Kristiyano jay sasauna. Tano makipagnatayo ken ni Apo nga naidalan ben iti sasaw iti Apo. Yeah. Okay, so nawanan iti question sa website ket kararag tayo garod. Pakibasbasa tayo latan iti common grace ken ordinary means of grace. Dejay canons of Dort. DJ pa lang ti mabalin nga may recommend ko nga readings tayo. No adda kanyayo jay grace
Doctrine of Grace ba yon ni Kevin DeYoung? Kita met mo lang basahin tayo diay nga dati kay papanan na dati nga adult tayo. Okay, so let's pray. Lord, thank you for being with us today in our study. Thank you for guiding us and dawatin mi Apo ti patuloy nga panangidalan mo kada kami. Tulungan na kami Apo kadi Apo. Ano gagit kami pa iti panag kadadal mi ken panangibiyag mi kadag iti isasaom. Benisyon naman Apo iti teaching and preaching ministry dati nga church nga hang kumaapo nga deteriorate no di ket karo pay Apo Dios nga mag-mature mat nga to Apo Dios para Apo Dios iti pakabendisyonan iti anak mo Apo. Ket agyaman kami iti kinaimbag mo kana kami Apo Dios in keeping us and upholding us in Christ. Thank you and we pray this in Christ's precious name. Amen.